मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं हसीब भुट्टर साहब। आप लॉयर हैं और पॉलिटिकल वर्कर हैं। भुट्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। Shima Saab, thank you very much for taking me on board. भुट्टर साहब, 31 मार्च को वोटिंग हो रही है और लाइकली पॉसिबिलिटी है इमरान खान साहब की छुट्टी हो रही है। इमरान खान साहब तो कहते हैं इंटरनेशनल साजिश हो रही है उनके खिलाफ, उनके पास एक खत है जो उनको धमकी दी गई है। आप क्या समझते हैं, इमरान खान बैरूनी साजिशों की वजह से फारग किए जा रहे हैं या इंटरनली मसाइल थे? सर, मेरे ख्याल के मुताबिक इंटरनेशनली जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इंटरफेरेंस से तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हम अपने मसाइल के खुद जवाबदेह हैं, हम खुद जिम्मेदार हैं। हमें देखना यह है कि एज ए पॉलिटिकल या एज ए पॉलिटिकल वर्कर इमरान खान से कौन सी गलतियां हुई हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक बैड गवर्नेंस पहली गलती है, अपने इत्तेहादियों पे भरोसा ना करना, लैक ऑफ पॉलिटिकल कंसेंसस दूसरी गलती है इमरान खान की, और तीसरी गलती है कि जरूरत से ज्यादा भरोसा करना एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। मेरे ख्याल के मुताबिक ये वजूहात हैं जिसकी वजह से इमरान खान को आज का दिन देखना पड़ रहा है। तो भुट्टर साहब, ये तो फिर बैड गवर्नेंस किसने ठीक करनी थी? वो तो आए इस नारे पे थे कि हम बैड गवर्नेंस ठीक करूंगा, मैं 75 साल के जो 72 साल के मसले हैं ठीक कर दूंगा। तो अभी तो वो उनके पंजाब में जो उनकी पंजाब में भी उनकी रूल कर रहे थे, तो वहां पे भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया उनके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। तो इसको आप क्या देखते हैं? या ऐसा क्या इमरान खान से हो गया कि हर जगह नो कॉन्फिडेंस मोशन है? ये तो फिर ऑपोजिशन को दाद दें जो खामोश बैठे रहे, वरना वो तो पहले दिन ही फारिग कर सकते थे इसको। सर, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। एक्चुअली इमरान खान ने जिस सिपाही को पंजाब की लीडरशिप दी है, मेरे ख्याल के मुताबिक ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप कमजोर लीडरशिप को मुंतखब करेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, तो फिर उसके यही हालात होंगे। और ये दिन देखने के लिए इमरान खान से जो गलतियां हुई, या उसके साथ जो 5 लोग जिनके वो दरमियान रहे, उनके करीबी वो तमाम वजीर मशीर और उनके तमाम किचन कैबिनेट के लोग जिम्मेदार हैं। हम उन लोगों को, इमरान खान को सिर्फ इस बात का जिम्मेदार ठहराना गलत होगा। मेरे ख्याल में वो तमाम लोग जो आपके साथ हर चीज पे आपको मुशावरत देते हैं, आपके मशीर हैं, आपके करीबी हैं, वो तमाम के तमाम जिम्मेदार हैं आज के दिन के लिए। और अगर नो मोशन, ये नो जो आप बता रहे हैं कि जो मोशन आ रहा है, जो एक चल रही है मूवमेंट, अगर अल्टीमेटली इसके नतीजे में इमरान खान चला जाता है, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ठीक होगा। क्योंकि इमरान खान को 70-75 साल के बाद अगर दोबारा पाकिस्तान में इस तरह का एक मौका मिला कि अवाम ने एतमाद किया, तो अब इमरान खान को देखना पड़ेगा कि उससे क्या गलतियां हुई, और उससे इमरान खान को ज़ाहिर है सीखने को मिलेगा। सो ही हैज टू फेस द म्यूजिक राइट नाउ। नहीं, तो ये जो लीडर है वो तो कहते थे मैं बड़ा कुछ, ये लीडर सीखने आते हैं, तजर्बे करने आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। कि एक लीडर आया, उसने कहा मैं 3.5 साल तजर्बा कर गया हूँ, ट्रेनिंग ले गए अवाम के लिए। तो ये ट्रेनिंग, ये अवाम को इतना बड़ा बेवकूफ बनाना, 25 करोड़ लोगों के साथ ट्रेनिंग खेलने आते हैं, तजर्बे करने आते हैं। भुट्टर साहब, आप भी सर, मेरे ख्याल के मुताबिक इमरान खान की ये पहली गवर्नमेंट थी। देर इज नो डाउट अबाउट इट कि उसने अच्छे भी काम किए हैं, लेकिन जाहिर है हमें उसको बेहतर करने के लिए जो भी हमारे मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन तमाम पे एक तनकीद करना बहुत जरूरी है। बाज़ औक़ात लीडर को ये महसूस होता है कि जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं या लीडर्स हैं सो कॉल्ड, उनको ये महसूस होता है कि वो सब जानते हैं और उनको किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। उनको उनके जो इत्तेहादी हैं, उनके मशवरों की भी जरूरत थी, उनको अपोजिशन से भी बात करने की जरूरत थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान खान ने, एक मैं समझता हूं कि अपने आप को इस तरह उसका रवैया था कि उसने अपने इत्तेहादियों को, अपोजिशन को, और बल्कि अपने जो पार्टी के एमपीएस एमएनएज हैं, उनको भी बहुत सारे मौकों पे नजरअंदाज किया, और उनको ये एक मैसेज दिया कि जाना है तो जाओ, आना है तो आओ। देखें, हम पाकिस्तान में सियासत के साथ रवायात को भी फॉलो करने के पाबंद हैं, और रवायात ये नहीं कहती, ये वेस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान है। आपको इज्जत देनी पड़ेगी। इज्जत एक ऐसी चीज है जो अब दी जाती है तो फौरन आप ही को मिलती है। तो इमरान खान साहब से जो गलतियां हुई हैं, मैंने जैसे कि आपकी खिदमत में पेश किया है, इमरान खान साहब को इनसे बहुत कुछ सीखना है। अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर वो मौजूद रहें, तो उनको अपने इत्तेहादियों को, ना सिर्फ इत्तेहादियों को बल्कि अपोजिशन को, ना सिर्फ अपोजिशन को, बाकी तमाम जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट पे
آپ ریلائی کریں اور آپ سمجھیں کہ آپ ملک کو چلا لیں گے تو آج کا دن عمران خان خود ذمہ دار ہیں اور عمران خان کی پوری کابینہ اس کی ذمہ دار ہے سر. انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے عمران خان صاحب کے خلاف؟ کیا امریکہ ذمہ سر دار ہے، آف کورس یورپ ذمہ دار ہے؟ سننے میں آیا ہے بہت سارے لوگ تو جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے خط بھیجا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، نواز شریف لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ 75 سال بعد دنیا کا صرف پاکستان ہی واحد ملک ہے جس کے لیڈر کہتے ہیں ان کے خلاف بین الاقوامی ایسا کیا ہے پاکستان کے پاس جس کے لیے انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی جی ڈی پی بڑی طرح گرو کر گئی تھی، کوئی جو ہے وہ 8-10% پہ گرو کر رہی تھی، ہماری کوئی پاپولیشن بڑی کنٹرول تھی، یا کوئی انفلیشن ریٹ بڑا نیچے آ گیا تھا، یا ہم نے کوئی ٹیکنالوجی میں بہت بڑے کام کر لیے تھے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کانسپریسی عمران خان کے خلاف جو ہے وہ ضروری ہو گئی تھی؟ یہ کیا کس نے کی ہے؟ نواز شریف نے کی ہے لندن میں بیٹھ کے، یا یہ بائیڈن صاحب نے وہاں سے بیٹھ کے کر دی ہے جناب واشنگٹن سے؟ سر آپ کا بہت خوبصورت سوال ہے. سوال چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن جواب چھوٹا نہیں. دیکھیں یہ تو جب سے ہم پیدا ہوئے ہم سوچ رہے ہیں کہ جی انٹرنیشنل جو ہے نا ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. جس طرح کے بطور وکیل جب میں نے 2008 کے اندر راولپنڈی کچہری میں قدم رکھا تو مجھے بہت سے وکلاء نے کہا کہ کچہری تو آلریڈی اوور لوڈڈ ہے. لیکن پھر مجھے وہ شخص ملا جس نے کہا کہ جی اوپر ہمیشہ خالی ہے، نیچے بہت رش ہے. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں سر کہ جو ہمارے ملک کا پولیٹیکل سینیریو ہے اس کے اندر کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پہ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو ہم یہ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل جو قوتیں ہیں، انٹرنیشنل پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا انٹرنیشنل پولیٹیکل ایکٹرز میں کہوں گا، ان کا بڑا رول ہے پاکستان کے اندر. سر ایسا کچھ نہیں ہے. ہمیں اپنے اندرونی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، ہم خود ہی مخلص نہیں ہیں. اس موقع پہ میں ایک شعر سنانا چاہوں گا کہ تیری ہر ایک دلیل میں ہی رد نہاں رہا، تیری ہر ایک دلیل میں تیرا ہی رد نہاں رہا، گویا یہ تیری ذات کی سب سے بڑی شکست ہے. ہم سب ان سائڈ آؤٹ ٹھیک نہیں ہیں، ہم جھوٹے ہیں، ہم مکار ہیں، ہم فراڈیے ہیں. ہمیں باہر سے تو سازش کوئی کر سکتا ہی نہیں ہے. اگر انسان اپنے اندر دیکھے اور خودی کے کانسیپٹ کو سمجھے کہ علامہ اقبال نے ہمیں خودی کا کانسیپٹ دیا ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو جان جائے کہ مجھے سارے خطرات اندر سے ہیں، اپنے اندر سے ہیں، باہر سے نہیں ہے. اس لیے میں پہلے نمبر پہ تو یہ کہوں گا کہ جو بھی یہ چمگویاں چل رہی ہیں، یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ ہمیں امریکہ سے خطرہ ہے، فلاں سے خطرہ ہے، ہمیں کسی سے خطرہ نہیں ہے. ہمیں خطرہ ہے اپنے آپ سے، اپنے لوگوں سے. ہمارے جو کچن کیبنٹ کے لوگ ہیں، ہمارے جو گھر کے لوگ ہیں، ہمیں ان سے خطرہ ہے. تو میرے خیال کے مطابق ہمیں اب قبلہ درست کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں کہنا کہ یہ باہر سے کوئی سازش ہو رہی ہے. ہماری سازشیں اس کی جو بھی چیزیں ہیں وہ اندر سے ہو رہی ہیں اور ہمیں اپنا اندر ٹھیک کرنا ہے، اپنا من ٹھیک کرنا ہے، اپنے ملک کے لوگوں کو کے ساتھ بات چیت کرنی ہے. دیکھیں چیمہ صاحب ایک گھر کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک گھر میں بہت دور دور رہتے ہیں، ہمارے بیچ ہماری انائیں رہتی ہیں. گزارش یہ ہے اگر عمران خان کے لیے کون سا مشکل تھا کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ایک میٹنگ کال کرتے ان سے پوچھتے کہ جی مجھے بتائیے مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے، دوبارہ نہیں ہوگی. مجھے بتائیے کہ آپ مجھے مشورہ دیجیے ہم کیسے کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ اپنے اتحادیوں کو چھوڑ دیں گے، اپنی کابینہ کے ان 5 لوگوں کو یا جو وہ آپ کی کابینہ کے ہیں یا کچن کیبنٹ کے ہیں، ان 5 لوگوں کو آپ ان پہ منحصر کریں گے، وہ جو کہیں گے خان صاحب زندہ باد، تو آپ کہیں گے جی ویری گڈ میں ٹھیک کر رہا ہوں. نو، اس طرح نہیں ہوگا. آپ کو سب سے بات کرنی پڑے گی، آپ کو سب کو آن بورڈ لینا پڑے گا. تو میرے خیال کے مطابق ہمیں کوئی بیرونی سازش نہیں ہے، ہمیں سب مسائل ہمارے اندر کے ہیں، ہمارے ہیں. اچھا وہ بتائیں، یہ ہمارے کچھ سیاستدان کہتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے، وہ میں دیکھ رہا تھا فیڈرل منسٹر ہیں 2، وہ کہتے ہیں میں خود کش حملے کر دوں گا اپوزیشن کے اوپر. یہ کیا سر یہ بیہیویئر سب ہے؟ فضول باتیں ہیں. میرے یہ خیال کے مطابق ہمارے وزراء کو انکلوڈنگ پرائم منسٹر آف پاکستان ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اتنی چھوٹی بات کریں. یعنی آپ اپنا قد دیکھیں، یو آر ریپرزینٹنگ پاکستان آل اوور دا ورلڈ. 220 ملین کی آپ کی پاپولیشن ہے اور آپ ان کے وزیر ہیں، سفیر ہیں، آپ اس ملک کو پوری دنیا میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. میرے خیال میں جب ہمارا کوئی بھی اس وقت سٹیک ہولڈر، پولیٹیکل سٹیک ہولڈر کو ایسی بات کرتا ہے، میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے. شہباز گل صاحب کو بات کرتے ہیں، میں آئی ایم سو سوری ٹو سے، وہ انٹرنیشنل ایکسپوئر ان کے پاس موجود ہے، امریکہ سے وہ پڑھ کے آئے ہیں، لیکن وہ آج بھی فیصلہ آباد کے دیہات کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو بات کرنے کا نہیں پتا، ان کو یہ نہیں پتا کہ میں نے مخاطب کیسے کرنا ہے، اپنے جسے میں مخاطب ہوں اس کو میں نے بلانا کیسے ہے. سو میرے خیال کے مطابق عمران خان کو یہ دیکھنا پڑے گا، نہ صرف عمران خان کو بلکہ تمام پولیٹیکل جو ہمارے اس وقت لیڈرز ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ پارلیمان کے اندر بات کرنے کی ایک طریقہ ہوتا ہے. پارلیمانی گفتگو کیجئے،
इज्जत दीजिए, आपने अपने दुश्मन से भी बात करनी है तो आपको इज्जत देनी होगी, ये कोई तरीका नहीं है। दूसरा आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि जी पाकिस्तान का के अंदर क्या इंटरेस्ट है, वो मेरे ज़हन से निकल गया। इंटरनेशनल जो एक्टर्स हैं, इंटरनेशनल जो लॉबी है, उसके उसके अंदर पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर पीपल ऑफ 220 मिलियन, हम 220 मिलियन का मुल्क है। सो हम पूरी दुनिया के लिए एक मार्केट है। कोई भी चीज हमें बेचनी हो 220 मिलियन लोगों को आप बेच सकते हैं, ये इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, बिजनेस इंटरेस्ट है। सेकंड, जोग्राफियाई लिहाज से हम शायद इस जगह पर हैं कि जो पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा पार्ट है जिसके साथ वो चाहते हैं कि हमारी यहाँ पर एक्टिविटीज रहें। लेकिन मैं समझता हूं कि इमरान खान ने और कुछ किया या नहीं किया, ये जो इंटरनेशनली एक मैसेज दिया है कि एब्सोल्युटली नॉट, अब हमें बाहर की इंस्ट्रक्शन ना चाहिए, ना हम लेंगे, हम वो करेंगे जो हमें सूट करता है। जिस तरह रशिया में भी जाकर उन्होंने कहा कि हमें तो पूरी दुनिया के साथ काम करना है, हमने अफगानिस्तान में देख लिया है कि हमने अफगानिस्तान में क्या किया, लिहाजा उन्होंने भी रशिया में आके ये नहीं कहा कि हम रशिया के साथ हैं, उन्होंने ये कहा कि हमें यहां पर आकर एक मैसेज देना है कि जंग से दुनिया के अंदर कभी भी बेहतरी नहीं आएगी, वी नीड ए पीसफुल वर्ल्ड। हमें वो दुनिया चाहिए, वो जगह चाहिए जहां पर हम कारोबार कर सकें, अपने दरवाजे खोलें। आप यूरोप को देख लें सर, वर्ल्ड वॉर लड़ने के बाद आज इन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। क्या हम, इमरान खान ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया। इमरान खान ने हमेशा इंडिया के लिए एक बहुत खंदा पेशानी से और दिल को बड़ा करके कहा वेलकम, हम काम करते हैं। लेकिन वो क्योंकि उनके दिमाग के अंदर चीजें ही और हैं, उन्होंने कभी भी नहीं मानना है। लेकिन ओवरऑल इमरान खान इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को मेरे ख्याल में जो चीजें एक्नॉलेज करनी चाहिए वो जरूर करनी चाहिए। जो गलतियां हुई हैं वो हम तनकीद भी करेंगे दोबारा के इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल के मुताबिक हमें कोई बैरूनी खतरा नहीं है, हमें सिर्फ अंदरूनी खतरात हैं। चले लेट्स सी, लेकिन ये जो एब्सोल्युटली नॉट वाली बात आप कर रहे हैं, ये तो एक कहते हैं कि ना तो अमेरिका ने हमसे अड्डे मांगे, ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी कहा, ये हमारे डीजीआईएसआई ने भी कहा मीडिया ब्रीफिंग में। ये इमरान खान साहब की एक इख्तरा है जो उन्होंने रातों रात तैयार की और उसके ऊपर उन्होंने सियासत शुरू कर दी। बस ठीक है, चलो कोई नहीं, होता है, सियासतदान इस तरह की गेमें करते हैं और उनको करने का हक है। एनी हाउ, हसीब बॉर्डर साहब, आप क्योंकि यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं और मैं सुनना चाह रहा था, गो कि आपके जो बाल जल्दी सफ़ेद हो गए, आप इतना सोच सोच के और इतनी आप फिक्र करते हैं कौम की, कि जो है वो हालात इस तरह के हैं कि हमारी यूथ के ऊपर बड़ा प्रेशर है। तो मैं बेसिकली आपका जो पर्सपेक्टिव है उसका लेने का मकसद ये था ताकि पता चल सके कि पाकिस्तानी यूथ क्या सोच रही है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अंदर खतरा है, बाहर से कोई खतरा नहीं। वो जिसे कहते हैं ना, अंदर देखें बाहर ना देखें और इंटरनली अपने आप को स्ट्रेंथन करें। आई होप कि अगर आप जैसे यूथ, अगर बाकी जो पीटीआई या बाकी जो यूथ हैं उनको भी इन्फॉर्म कर सकें और गाइड कर सकें और बता सकें कि मुस्तकबिल में हमें जो मिलजुल के काम करने की ज़रूरत है, वरना तरक्की इस तरह मुमकिन नहीं है। एक डिवाइडेड नेशन अच्छा पाकिस्तान नहीं बना सकती। थैंक यू वेरी मच सर। पाकिस्तान जिंदाबाद।